Hadirin para undangan yang berbahagia, menginjak ke acara saya kapeng lema iki kak dinto acara inti saya pada SN kelaban ceramah agama sepertama abdi dengan teridak ajunan semulja Ki Haji Muhammad Khalil Yasin, pengasuh pondok pesantren Turjan Kokop Banggalan. Deka beliau waktu abdina ngatoraki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, guru badan kaul sareng guru ajunan sesami-sami hadir kesempatan malam mangken, secara khusus ajunan sumulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Abdul Malik Tarsawi, sedari ompen sesangat abdina amulja aki sangat abdina ta'zimi. Terjukan ajunan sumulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram guru badan kaul sareng guru badan ajunan Kyai Haji Muslih Jamil, sangat abdina amul jaki sangat abdina ta'zimi. Guru badan kaul sareng guru ajunan sumulja Kyai Haji Nurut Tamam Jamil juga sangat abdina ta'zimi. Ajunan sumulja Kyai Haji Ahmad Sa'id Badui juga sangat abdina amul jaki sangat abdina ta'zimi. Ajunan sumulja Kyai Haji Abdul Latif Jamil juga sangat abdina amul jaki. Ajunan sumulja Kyai Haji Ahmad Rafiki juga abdina ngagungaki. Ajunan sumulja Kyai Haji As'ari, terjukan ajunan sumulja Kyai Haji Ansori Zainul Rasyid, juga badan kaulah amul ja'aki. Terjukan undangan badan kaulah sareng ajunan Raden Kyai Haji Isbat Abdul Qadir. Insyaallah kesempatan malam mangken beliau menuju tempat Kak Dinto juga badan kaulah sangat ta'zimi. Ben sateja para kiai, para guru serabu, ben sateja para sepo, secara khusus pemangku desa setempat. Terjukan tak kaleb sahibul manzil wa sahibul da'wah iki Kak Dinto, Bapak Aksan sekeluarga. Sekak dima kesempatan malam mangken abada aki salamatan, abada aki walimah, kalaban abada aki pengajian sebagai wasilah adu aki kedua mempelai antara Al Ustadz Usman Ali kalaban rajih tercintai pon iki Kak Dinto Ustadz Mastufah. Semoga kelaban badana pengajian sateja sareng Allah paring nakasayan. Secara khusus sahibul da'wah wa sahibul manzil, secara umum kesayan Kak Dinto akili dan kaula panjenengan sateja sahadir. Amin Allahumma amin. Karena sejelas munda pada curu-cucuran kula ben sambian mun isra mile kam angu asarin compok ben Kak kantong aci lebih baik make gula angu tidunga iroma nggih. Keng coman karena bedah iman, bedah pangaterosai ya te kaula panjenengan dan kau sareng betul panjenengan sareng Allah paring hidayah mele perkara selebih manfaat meskipun rasana kanapso tak cocok mantir sareng Allah ajunan sedaja hadir paring nebelisan swargana Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mukate pada ajunan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto seampun teti contoh keluarga, kati penapah membina kehidupan berumah tangga menuju kehidupan sa'idun fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, di tengah-tengah kita hadir Kyai Haji Abdul Malik Tarsawi deki bakal masampurna. Kula napa abid napa tenggeng sumaan kata abid karena kula nomor situng suaran tada. Jadi kula ki ngutiaki ne terosakina. Keng mun deki kula la akebit suaran tada torona. Berarti sonna matengki. Dan keng lakar semua perat. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah.
Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad menyatakan sekak dinto, ada salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya, bada menem perkara, bada menem gharibatun, menem nikada buna Gusti Kanjeng Nabi yang gharibah. Al-Imam Nawawi menafsiri hadis gharibah kak dinto ay ba'idatun anil munasabah, cek jauhna dari kata pantes, ota bae gua kita cocok, bada menem perkara kunna gharibatun, semenem ni kata pantes, semenem ni kata cocok fi sittati mawadi, mun menem nikah apolong kelaban perkara menem selain manter karangan semenem nikah apolong ben semenem, amin, sehingga tak masuk ke golongan hadis kak dinto. Sepertama ada bunda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu gharibun, masjid kak dinto gharib, asing, tak pantes, tak cocok, masjid ni kata lebur, bila se masjid ni kata cocok, fima baina qaumin la yusalluna fi, mun masjid beda engak tengah anak kaum, ternyata orang sebeda kaum nikah ke masjid lo toman entar. Karanganyar tak ada, gitu. Ada sing ngaku ah. Antar selamatan, amin Allahumma. Makanya mun lambat bapak ibu para ulama, lambat nikah para ulama mun abangun masjid biasa nak jadi masjid nikah mun tak ibri kolam, ibri tempat main bal-balan. Mun tanya ke posepo Arab, bami ibriin mainan aja congcang kiai nak kanak kini jo mak le amain keadaan masjid, tidak ki jua acapur ke aing kelampin sebagai masjid benar ke masjid, teti sampai akhir terjadi wa qalbuhu muallakun bil masajid, sampai hati anak kanak ni keterlatih mulai kini mulai entar ke masjid. Ni kedimin, lamang kene man keaman masjid nikah, dan gula ben sampean oning menrok luar masjid ni kemangken raja, tapi justru dan gula curiga. Ada salah satu hadis yang dinyatakan dalam kitab Dalilul Falihin ala Syarih Riyadhis Shalihin. Kanjeng Nabi pernah debu senikah. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat nikah tak kira terjadi sampai orang masjid tejung tenggentengan cung raja keng orang kata dek siapa jeng. Bongkala ni buat nikah. Mani jompok kula masjid terajo bangun seminta malamal tak buambu, cak dengan masjid tak budue perempak ikut terserajaan boleh keng karo semangat sak age beyedok paniro abejeng bah tak mengkat ya jompok ni kata masang malamal kila sini ke kieu mun Jumatan ni mun ke masjid tibi ku masang cak karo mun keluar semasang arab cak todus mun tak masang libat yembong bila lebih pah nyaman ai kocak. Lemun ke masjid ni kata masang, tor kadang mangkata ke masjid ni kan nyari PC2 bun beri kerendingan bibi ni nah. Pani pasang ka malamar klenter ko sa masjid atau lay kapi yang ku genteng ngabubungan keker. Dai jaji ki aburi mason, mari ke bay es ngai sing mal masa ke masjid. Kalau ada masjid, ternyata masjid tak tempat ya salat sareng manusia. Ternyata manusia dikejauh dari masjid. Maka dibuna Kanjeng Nabi kak dintoh tak cocok. Mana di masjid apolong ben orang saya tak solat ke masjid. Maksud hadis ketika dinto dan kau lepan jenengan nyocok kaki ke laben masjid, mana bisemak ben masjid usahakan asolat de kamas. Menterteti orang seahli berjamaah, amin. Amin Allahumma. Karena ke masjid ni kayak kuleban sampian mun ke masjid teh, jangankan asolat teh, kuleban sampian de pakak kesah solat tahiyatul masjid juk tojuk pah niat. Nawaitul i'tikaf aniat iateh keng niat i'tikaf mari na sampean pas istirahat mun parlo asarin tangit tu sampean masjid keng niat i'tikaf dengan sampean kita camacah kencerna akili dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkana masjid ni kata pada di tempat selain karena masjid ni andi keistimewaan khusus, salah satunya bisa ikbai i'tikaf da Allah Subhanahu. Yang pertama, al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid nikah asing mun apolong ben orang-orang selok toman entaran ka masjid insyaallah mun ematurah nikah tade
Karena matura ni keseten pun tenang. Saminggu pasti ke masjid kapi iki na bangki. Keng mun daerah luar daerah coba bede selok to mantura sa masjid ni ke bede. Ki mangkana mun debu na kesatar. Tore pasuma ke masjid. Makita apa aja ngah walai kerempak iluk kay ko. Anapa mi sini? Kamu ni coba ni ke Jumatan ni kebiasa mobil pakuna jalan. Mun ni matura hebat takkan punten mun Jumatan ada ring laki beda luar masjid kapi ge. Ada mun ni matura pas Jumatan ring laki luar tak ada. Mak kita ke masjidnya tegilim kamar lah. Keng mun ni coba ni kebiasa ring laki jalan mobil pakuna jalan tak apa jeng. Dan kula pernah cukan Jumat nang situng tempat daerah coba karena saking banyak sampai nutup jalan. Trek ni kasi macet bon mobil banyak. Ente trek ni kemakin apa nung mending bajang tak turun pakuna dente aja trek ka. Kimo ni matura alhamdulillah. Maurib ada ring ajar gele-ajaran apa bajang kapi mo ni matura. Alhamdulillah. Bulan pasah ada searokoan gi. Ada sing akan rok rung barung mun bulan pasah. Anapa? Cak dengan barung atutup maki muka. Jadi tak ikat elak maki badaring ngakan. Muni coba ni kan tan beda barung muka. Matura alhamdulillah maki beda maksud kemungkaran ya tak terang-terangan galuh. Nggih, seten punten beni si ara maksiat pahirok torobi selan pahir kebaik gempang. Karena bisa saja sing akan bulan pas ni ka orang si oleh ngakan, keng sinuruk tatanggane si tak oleh ngakan dan ini kesebahaya deki. Ini kese pertama, kalau ada masjid panjandar pahilang kuling. Kalau ada masjid ternyata masjid tak tempat sholat, maka masjid ni kegharib. Nomor 2 dawuh Gusti Kanjeng Nabi, wal Qur'anu gharibun. Quran panika asing, Quran panika tak pantas dan tak cocok fi manzili qaumin. Mun Quran badae compok, tapi Quran ni kata imaus. Matura insyaallah orang setuju ahli maus Al-Quran. Engki Reng matura nikah tradisi mulai lambat sampai semakin Quran ni merupakan hal yang tak bisa ditinggalkan. Manter sampai kanak protokol panjenengan pakun bisa sekak dintoh. Kula andi emba tuah ngaji pun ki lagu kan kula karo lebur ka lagu netok minta lagu na di benian walladzina idza falu. Lagu apa ya? Keng jaman jak dengan lambat lah kerah. Lakar laring kona laring sepo kita ning coko sepenting tak ngobe dekah makhrijul huruf otabe tak sampai melanceng perkara sepandak ya Al-Quran. Masalah lagu ya toreh sepenting lagu senyocoki dek ke Al-Quran. Engki. Mangkana mun reng matur ni ke kapi rata-rata ni ke apal Yasin. Mi sakak dintoh tradisi lambe ni ke kapi ngaji. Kalau kira-kira mangken ni ke banyak orang saya tak apal Yasin termasuk seneguk ni ke tak apal ke Yasin. Jadi mun tahlilan cak pemimpin Yasin oleh setengah langsung mari. Kan ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Mun tepani kula langsung subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mari basa. Anapa? Ayat tepada sih cetak pati apal ya langsung nerapus. Lah dulu Quran ini merupakan suatu yang tak bisa ditinggalkan. Yang cuman mun reng matura mun lambek po sepo ni kebiasaan karo korang anganga sekuni. Mangkana mun reng matura ke badang Bengkalan ni ketor kadang paseh paste paseh keng karo mun maca korang abuka. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni ke matura. Lah bener coba sementara coba terlalu angangah. Wajah kalu lillahi kantatai. Secor aja. Makanya mana bicara pun Imam Asim atau Imam Hafiz. Ring baca Quran ni kesesai nikah fathanah 2 kriki. Wa ma kunna. Lah ni kedua kriki angangah. Kain kriki si normal. Mun kriki amade senga erwan tak pas nikah. Makil angangah napa pakun kurang lebar to. Lah kalau ada Al-Quran dibaca di dalam rumah, maka dawuh Gusti Kanjeng Nabi lebih senempat ini ke orang keluarga dawuh Kanjeng Nabi zayyinu manazilakum atau nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran.
Tori compok ni kapatera kalaban solat ben Al-Quran. Maksud takatin apa? Mun Quran kau le panjenengan maus epok compok maka compok ni kesareng Allah Subhanahu wa taala senempati paringi tenang, atena paringi lega. Banyak orang ni karo mana biasa keng atena tenang, banyak orang ni karo mana tenggen-teng keng seandilok pernah ibengkona. Teti pernah tak pernah ni kebeni urusan nah luar tapi urusan ati kula ben sampian. Banyak orang abini-bini naratin atau kartok benare. Ya banyak orang bini na coba tak tu mana tokaran. Gini bangki. Banyak orang ini kemiskin keng atina tenang. Ya banyak orang ini kesoki keng korang ngetok sehingga bagi soki pakun miskin. Maka nalai salagina ginal mal walakin nalagina ginal nafas. Orang soki ini kebeni sebanyak tunyana. Maki kula ben sampean andi Avanza Montro Fortuner ni kemiskin. Kita sini kenapa so ni kan? Yang ku bedemare ini bi sampean. Tunya ni kata dia koncok teh. Maki kula ben sampean karo andi embek keng asukur luar biasa. Bungaan benoreng sesoki tak lesoh. Orang saya numpak mobil belum tentu nyaman tedung. Entar ke terminal. Posang mikir kreditan kita mari bensin tak ada ban letuk ngetelak ring tukang becak ngide. Padahal tukang becak di ketedung melarat cedek kai bebe sokon di atas mik ngide. Jadi nyaman tedung tak nyaman ni kebeni masalah urusan tempat nyaman, masalah pikiran nasi tedung salpa engki na bangki. Ketika ini kemangkan namun engak kedebun Al-Imam Ghazali as-sa'adatu huna la hunak pungani ka iyate beni beda luar keng biasa na manusia ni ketepan nafsu nyaman beda yoreng kapi nyaman na kake kaya andi mobil cang andi mobil nyamanan kake le tak usah mabecek mun bedu ko mi da iya kak ya kan iya mun kok keluar kake norok bensin engkok semeleh engkok ger pikiran bensin kake ngedei budi pas ya masih nyaman dia apa sih numpak sih nyaman apa sih andi nyaman ni ke beda yoreng. Pramila dari Kak Dinto kuda ben sampean untuk maseneng ni ketak perlu perkara sebanyak sebeda tori syukurin asyukru 'alal mawjud was-sabru 'alal mafqud sebeda syukuri ke Allah aku cek ni kenikmat setada tore tak usah ke ngai insyaallah seneng paham nang kana mun sampean lang elang andi bareng elang mun tro tak susah aja mikir seelang pikir siki beda. Kulaban sampian kan kala susah seelang pikir to. Si bede ero mai kelopay nikmat Allah. Mangkana kulaban sampian susah to. Andi dumpit ya saedan na ibengkong. Depak ka pasar pahe copet ben bid dumpit deh. Erake. Leh, dem dumpit ada. Cek mikir dumpit deh. Alhamdulillah ya Allah. Ara apa kak? Kok ki burunya bak dumpit lah ibengkong. Alhamdulillah dumpit elang bengkong apa kun cekak. Dia ni kebunganya mana mikir siki bede. Bede orang alako teh. Ini kakek cerita teh, kulit yang cerita ya orang mun saya cerita nakal maki kula nakal lagi ya. Beda orang anakku andi penghasilan obang, akhirnya tro abri inah kebungaan ke si bini, tro abri inah kejutan, cang nak kena makin tro abri inah surprise. Akhirnya selaki ini kengubengi sepeda motor, tak ikebele ke si bini, cang tibing ikebele deki ke bengkona, mak le si bini teti kejutan, mak le tak nengoning romoro andi sepeda. Akhirnya sepeda langsung itompak ka deeng Roma napakun yodi. Yolok si bini da deeng Roma. Le, dumakakele. Apakah kau ya depor? Ya keluar celing. Sibuk rakang kau kak ya rak Quran muntina kita kau abesaan. Keluar keluh. Ente rapa keluh sekejap. Pulang si bini tak lim keluar selaki ini keturun dari sepeda na itu ke sepeda na pakun odi mesin nah. Masuk ke dalam dapur si bini ekon tekuk tanang nah. Ijing-jing kiba keluar. Kapan depak ka deeng labung beda apa kak? Mar tekku maju keluar. Kapan tekku celing le je. Ada sepeda na hilang. Le je kejutan nungku terkejut maki selake mun je. Benih karo si bini sengecit, si bini tak tahu. Beda apa kak? Alhamdulillah apa sujud syukur selake. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah bingung si bini. Apa beda apa kak? Engkau di dapur ikoni keluar ro celing saya celing ada apa-apa kaki pas sujud syukur. Da iya le kok gila aslina keng mabunga akake. Terus engkau je beli sepeda motor keng tak asak-asak kakake. Iki beda nak jibi kok jang tibing aku biar kejutan. Terus yo elang sepeda motor tadi. Lemun elang gak kami pas sujud syukur. Engkau sajud syukur je benih markena sepeda seelang le. Engkau sa sujud ke Allah pulan engkau je bi Allah turun di sepeda antar ke kake. Apa kak? Coba bayangkan mun pas engkau tak turun di sepeda le pas sepeda na elang kan makin engkau elang ki le. Le ni kenyamanan orang cerdas ketika beda purang elang benih mikir setade. Sebeda pikir sehingga kula ben sampian tak seroh bentak korang dari nikmat ipun Allah subhanahu. Bila sampean kan senikah. Tanggi. Manusia senikah temu nanti pese 3 juta. Saya ketero perkara harga 7 juta. Mangkan lo tenang.
Sampian bengal beli sepeda Supra tahun 2005, saya keterone ke sepeda Jupiter 2000 belu. Makanya biasanya lo teman cokop, andi 3 juta tero, kasih harga 7 juta. Umpam pah bi Allah ibrik 7 juta, benih beli Jupiter tero enmek. Makanya andi otang ngedok manusia, kisah nikah manusia, ini kan nafsu gula ben sampian. Makanya orang si bisa ngatur ati kaula ben sampian, insya Allah bi Allah ipa bunga. Dia selah situng saya seneng ka ateh, mabunga ka ateh, mulazamah. Abiasa aki maus Al-Quran insya Allah kula ben sampian lo cek santaang epeng ke pengakibi nafso orang ini kemenudi benih karoi kibi nafso itu yang penting aki nggih makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mau syair idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dzamba an khalqi وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. Mereng siir nih ke Imam Ahmad bin Hanbal nih langsung mular aromasah ketika engen kangen maknana syair nikah budian kau leben panjenengan ngadep ke Allah saya sareng Allah ide buaki manusia kakek mun mate mik lain ben seki ki odi mun kebay tu sadi tetangga nang ngaleng tu sana tak apa tahu ara mun mate tu sana mi iki bakapi mi tak edina nang karanganyar boye ko wa kaifa ujibu ya waihi ajwa pena pada Gusti Allah sementara ben ari ben siang ben malam usallin nafsa bil amali min hinin ila hini sementara aku ben sampian siang laku malam rek narek sampai ngedek sing malam masih pikir karo nafsu tunya selok tuman pak depa engki na bangki mun bener yang tanya ke kula ben sampian teh sampian mun asaren pukul berempat teh kula ni kemun tedung pukul 9 pasti salah nikah anak pemik senikah ia mun semedem kol sanga king secara keceran mikir semilia sampai kurang 1000 sampai aku letung tak gitu engki redo sampai tedung amin penemu PC 1000 1 juta bunga luar biasa kapan ngiding pu 10 kali bunga ne PC na tade cek lekar mimpi lekar okeng di kal ngakali mimpi si ongkuan je karo 2 teh amin pe atemu kanjing nabi je ongkuan si nomor 2 amin pe akemi aja lah ungkuan mimpi masuk belum leke pahcung mancing seru apa kak ente ki patoto kale bercakap dia kakang po kang ada kapan ngiding maki tengahna banjir aja karo mimpi si ungkuan ni kemun masalah nafsu kula ben sampian mangkana mun aba sering hubungan kalaban Allah seten punten kalaban maus Al-Qur'an biasa aki insyaallah di nafsu make iki tak cek santaang bede ketenangan ati kalaban nikmat si bede tak arparpan nikmat si kita kaule panjenengan mentir segak dintu teh Allahumma al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi wal qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi nomor 3 wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq maksudnya Quran ni kata kira campur bentak pantes apolong beda irung kerungna orang fasik napa fasik nikah mana di dalam kajian fikih fasik ni kedua si nomor situng orang seala kutus raja tekaning sekalian langsung fasik nikah naudzubillah toman azina toman mati ayo orang ini kan langsung fasik otabu musirus sagair tu sageni keng ros terusin ini kan fasik ya asli negara orang ngatela bengkong keng benar nggih asli namun karo ngatela ada yang tak tusah ngatela ada yang tak tusah ini tak celing jadi sampai na celon kalau tatole ke berek bengkong le ni kesampian tak tusah keng tatole ni kor tuli pengopole ke berek ni kalau tusah setus semun sampian atau le pahi peceka utabu mari ke berek pahi beli ipol ya boleh aja apa kana mi cek ko ni ngajual le ni kese haram nggih cek mangken ya Allah mun se masalah aurat ni kecek kudu keng ke pasar pengajian gula cara mayatas bumbu ni kaan ang nangis muka kancing romo-romo keluar beken nje mi tak ikre na cek ku api datu yat tesbah yang ka ni ka fasik maksud tekatin apa
Kalau sudah membaca Al-Quran, sampean bisa istiqomah maus Al-Quran, usaha aki ajawin perkara kelakuan maksiat. Mun Quran melemes ateh, Quran membersih ateh, maksiat ni kemegali boleh. Engki na bangki. Masuk ke masjid sampean, zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai na sandalai korban si gentengan. Dek remet tahlil le gelar wa. Dek iya jatuh kadang ibu lagi ampu alabun, kaki ibu sandal kiai, ijok lah kari suruh kiai, kiai semacam khutbah gelak juga. Toreh kusbah kusapon tut bak cubang tinggal lagi eko. Cak dengan tang sandal sekeng ding kiai si genteng ya ki bebingko eko. Tak ampu asa ni kadang ki. Angki eko. Ambu teng. Saya nomor 4. Jabun Gusti Kanjeng Nabi, ar-rajulus salihu gharibun. Reng lake soleh setako ka Allah. Gharibun. Ni kata pantes asing. Fi yadim ra'atin sayyiatil khuluq. Mun reng lake bagus nikah oleh bini, ternyata bini na tak bisa bagus. Selake tako ke Allah, sebini tak tako de Guste. Dan ini kegorib jabun Kanjeng Nabi. Coba kalau kita lihat di Al-Quran, macam-macam orang berkeluarga itu kalau dalam Al-Quran dinyatakan beda 4 macam. Sepertama lake ben bini pada epa masuk ke neraka na Gusti Allah. Okay. Pasera pamanah Gusti Kanjeng Nabi tibi. Ni kamu tak oleh hidayah teh. Pamanah Kanjeng Nabi masuk neraka. Cak saking karo panakan da bendenan. Maceding ni. Sera. Senyamana Abu Lahab kancan Abu Cengkel. Menabu cengkel juga ni maceding, sama maceding Abu Lahab cak pun ulama. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nanti Abu Lahab itu akan masuk nerakanya Allah dan istrinya yang akan membawa kayu bakar. Abu Lahab termasuk orang seampun yenas kalaban Al-Quran tak selamat masuk neraka mulai kiodi. Ni pun ulama salah satu i'jaz atau salah satu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ni bisa uning perkara si bekal terjadi masa yang akan datang. Orang kiodi bi Quran lay kebela cek masuk neraka sampai mati lo Islamuku. Cak saking Quran nikah benih dari jabun Allah kan bisa Abu Lahab ke Quran biko pasalah. Engkau kepada kafir sampai mati engkau masuk Islam baik kan bisa senikah. Cak dengan Quran dari Allah kilo bisa muntah oleh hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka Nabi Muhammad mun ke hidayah tak bisa. Allah saparing hidayah Kanjeng Nabi ni kacoma aparing petunjuk tok. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. Kalau keng abagi apa yang penjelasan, apa yang ilmu, masalah atoro tak atoro tergantung hidayah Gusti. Ini keluarga yang kedua-duanya sama-sama masuk neraka. Selake ke neraka, sebini ke neraka. Ada keluarga sebini semasuk surga, sementara selake masuk neraka. Pasera Fir'aun laknatullah. Fir'aun masuk neraka sebini Siti Asia ke surga Gusti. Bahkan Siti Asia ni kasih ceritaki kalau kita lihat dalam beberapa kitab Maulid Tiba sehadir bersama Siti Maryam untuk melayani kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Fasintani min huril jinani tabattata Asyiatum ma Maryam bint Imrani. Termasuk orang yang masuk surga Allah, selake masuk neraka, si bini masuk surga. Tapi tak apolong. Ada yang sebaliknya, selake saya masuk ke surga, sebini saya masuk ke neraka. Pasal agak dintoh Nabi Nuh alaihi salam nikahan di anaknya Kanan. Kanan ni kaputra Nabi Nuh. Mi kafir
Beni marga Nabi Nuh nah sebini nikah lo tako de guste. Nah karena bener jawaban Quran bahwa ring bini nikah pada bi sabe. Maksud ring bini pada bi sabe katina paring menam menikah tergantung sabe nah. Beni tergantung seetamen maka seetamen bikin lo pati genteng mun sabe nah lantu tombune julu. Make bikin genteng keng muntana na kajal tak kira tombu. Mangkana kurutan kula Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair pernah menyatakan reng lake ben reng bini ni kepada ko tutako ke Allah Subhanahu wa taala. Keng mun tak tako ke Allah sepaling bahaya ni ketika reng lake tak tako ketika reng bini tak tako ke Allah. Ana pemik sekak dinto karena ketika reng bini ke Allah ni tak tako maka ngefek ke anak lebih santai tempeng reng sepolaki. Mentir mantan bini mangken sareng Allah ibadati orang setako ke Allah amin Allahumma. Selake mentir epiteti orang setakok ke Allah amin Allahumma sehingga wa dua pada masuk surga apolong selake santre sebini santre kor selake ngastete sebini tengate insyaallah pada pasti teti cucu sampai mati ke surga Allah Allahumma. Terus ada pasangan yang sama-sama masuk surganya Allah. Pasirah ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Siapa lagi? Ada Nabi Ibrahim, Siti Saro dan Siti Hajar. Siapa lagi? Ada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Gusti kaula panjenengan seteti panutan Gusti Kanjeng Nabi beserta seluruh istri-istrinya masuk ke surga Allah. Manter mantan mangken masuk ke golongan contoh Al-Quran pasangan sepada masuk surga dari dunia ke akhirat pakun cucu apolong tak asa pesa dalam karidona ipon Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Al-masjidu gharibun Fima baina qawmin la yusalluna fih. Masjid asing ketika tak solatin. Quran tak pantas badai compok keng tak baca. Oh tabe baca Quran ken pakun fasik. Bensu nomor 4 ring bini soleh, ring laki soleh, ring bini tak solihah. Senomor 5 sabudi ke sebini sesolihah. Al-mar'atu as-salihatu gharibatun fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Le mungkin sebini saya baca ngetok saya laki batale mule. Saya beli kegelak ni kepada tak pantas dia benar Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana mun sebini takok ke Allah andi laki semungkin biasa usaha aki sebini bisa ngajak ke selaki iki budak lan jalan Allah. Mun selaki setakok ke Allah sebini biasa usaha aki to daripada dek ke Allah. Serah seceka ke ada sing mal baca kei mun selake sing ngiding ke ada si bini cekei mun si bini sing ngiding ke ada selake cekei. Paham? Seterakhir dia guna Gusti Kanjeng Nabi wal alimu gharibun. Reng alim nikah gharib. Kiai, ustad, pinter, lora, agus nikah gharib tak pantas. Bila Fima baina qaumin la yastami'una fih. Mun bade situng kiai, situng pinter, situng ustad, situng kampung keng bi orang sekitar tak ina krena. Banyak mun di Bangkalan mungkin kalau ada kiai guru ngaji tokang ngaji Quran ni ketor kadeng keng margana bulan ring biasa tak andi mobil oh ring tak soki mun parlo tak haji dengan tengaki pah bodo kiai dari luar ceramah agama yang kedua oleh kiai haji titik-titik dari Jawa titik-titik si asal benar ke kiai titik-titik je kiai na tegay sengkot tegay tek sokona compok kula teh kula situng bakto teman berceramah di daerah Sempung Banyuates. Waktu itu diundang salah satu masyayikh dari Madinah Al-Munawwarah pengarang kitab Taqriratus Sadidah. Beliau ceramah pertama kali dari Madinah ni ke cara petok ceramah nah. Ada cak maturana sekali. Kula ceramah sebudian. Kula cak matura tok ada cak arep sekali. Mak dia pada bingung ki. Cak kula tak ngerti dia sih ada ki pur. Ya kula cak Arab tak tu sekali. Kula ngebede ke santrinya banyak. Adik-adik dan santriwan santriwati, sampian hormat kepada kiai itu wajib hukumnya. Entah itu kiai guru na panjenengan tibi otabe kiai sedari jauh sesampian tak toman ngaji pakun pada wajib hormat keng cek klero hormat ke guru sedi jauh cek sampai suul adab ke guru sing ngajari lipali pena sampian. Banyak yang seperti itu marken arpu ke kiai saya jauh sebedah ieu tinggi congkotaki mun parlo tak ikan reken mun parlo tak ina krena. Banyak di Bangkalan banyak.
Ini terkadang hal sepele Pak Ki, kula tak akan duk perkara situ lalu. Terkadang ketika beda acara, moloden compok nikah. Dadi MC. Terkadang gurune tibi ini kele polan tak haji, polan tak andi mobil, polan roman selek-sek. Ini terkadang nang penghormatan tak sebut. Kiai ini kan makanya sebut tak kira koros. Kengmun secara adatan penghormatan ni ke salah satunya sebut, maka kula ben sampean wajib nyebut sebagai bentuk rasa takdim kula ben sampean dek ke guru. Mun bunten cek sampai arep ilmu kula ben sampean titik ilmu barokah, ilmu manfaat. Ni kemangkin sebanyak elang teh, ni kemangkin sebanyak tak ada. Benikeng tak banyak madrasah, benikeng tak banyak kiai, benikeng tak banyak ilmu. Keng orang segala ilmu ke kiai tak ngakui akhlak. Sehingga makin ngaji abid ilmu na tak depak, makin ilmu na banyak tak manfaat, sehingga ilmu na ebe keng tak bisa kebaik takut Allah subhanahu. Penter mun penter keng kebaikan ngakali orang. Kul dua malam ijo keng serong na telur kepi. Yang kurang bukang di sampian, reng penter mun bukang tak kira sanikah. Ni bisa ilmu na tak bisa ni betakut Allah subhanahu. Tadi berkaca kepada kiai-kiai sepuh, mun lambat ni kesaking ngastetena ke kiai orang asalaman. Ben kiai sandal ni kay toro aki teh. Ana apa mi toro aki? Tako aba asalaman ben kiai. Ni keteki na pada. Kula tak abasa ke guru ni kala. Banyak mangkin ni ka orang guru-guru ngaji. Eseki tara ikalo pai bi lebih pah mari muntuk ke jauh nah. Pah aliman bi kiai nah. Banyak mun ni compok ni ka. Ajar lipa-lipan ke kiai sesembang ke ustaz tamarin pah ngale pontuk pah alim. Kapan mulai aruma sakancaan pulan alim mapada. Mun parlo pulan aliman. Banyak lamba al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Sabit ni kesitung bakto teman ngecek santrena alen jelenan saampun ada pak ke pinggir tasik matur santrena kiai ni kesemang kata si ajelena beda tasik dak mestinya berengat tasik kaki karo macam dia cong Abu Hanifah Syekhi Abu Hanifah Syekhi artena Abu Hanifah tangkuru Abu Hanifah tangkuru iba cebi santrena Abu Hanifah Syekhi Abu Hanifah Syekhi nekuk kata nengah langsung ni ke aing kelaban idin Allah Imam Abu Hanifah ngambeng santrena ngambeng kia depak kan tengah tas si Imam Abu Hanifah pahagulaguan wala nagulaguan santrena sing ngoca Abu Hanifah tangkuru ni ke pas pikiran njuk kiai jelalalau kok suruh ngoca Abu Hanifah tangkuru pahagulaguan bentibing latina apa yo ba tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah ceblang ni ko langsung keker ke dulu kapan keker tarik ko bung Imam Abu Hanifah tarik pahe kocak cong kakek apa nak boleh kalau keng la ilaha illallah nak Quran baca sampai hatam bi kakek keng kakek mun tak libat engkok guru nak kakek seh mari kakek lipa-lipan ben mari tahlil ki furu je kakek tak kira depak ke Allah paham jelas boleh ada salah seorang yang belajar ilmu kepada salah satu ustaz mari nikah polan aroma salah penter pah sombong mulai ke kampung ikelepai guru nah ikelepai guru nah pah mapolong ringnya banyak orang kopi papolong pani papolong pah nantang kelaben bahasa sombong tore panjenengan kapi saya pola bersandi pertanyaan pola sampean andi perkara seberi-bering sampean tak ngerti tanya aki keten kula biten kula jawab kapi kelaben dada sombong iba-iba nak kelepai cak beda guru nah akhirnya di babani kepah beda situ ngunjuk tanang engkiten kula seatanya tore napa saya tanya aki nah Al-Quran ni kepada surat seajelah saki Nabi Sulaiman bisa akan dikelaban hewan. Engki leres. Hewan apa ni kau? Hewan bilis. Dalam surah An-Naml ajelah saki Nabi Sulaiman bisa ada bu kelaban bilis. Engki saya tanya akina kula. Nabi Sulaiman saya akan teban bilis ni ke bilis sebilis laki napa bilis bini. Pahanganga. Saya ngojak penteralim pegelak ni. Saya tanya akila ke bini bilis pah tak tahu. Tak mun koceng mun trota wala keng tinggal teng-teng cedak kemun aku lupuk lah kek mun neng bini mun bini sepada remah teh pas saya panjenengan ka bela bi kur di baba kula Nu'man papak kula Sabit kula biasa nak yonok Abu Hanifah ko tak tepat ke guru saya jawab tak langkung sepora na kiai cepon Imam Abu Hanifah mangkana cek sombong ilmu na manusia ni kasakoni ngi wa ma utitum minal ilmi illa qalila manusia pelak kebai donat belum tentu bisa kebai roti ban manusia tokang abangun rumah belum tentu pelak main bal-balan mun main kaplek ning ko ngetok pelak main kaplek keng mun tahlil salah nggih
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia pun ulama macam la ilaha illallah ni kelangkong saya pau di la ilaha illallah. Sini ke selangkong saya. Kan ngudi cak sampai tawallut. Berde semangat gelu sampai dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikah dua selagi ya. Kera gelu. Ya berde selecak gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan malaikat campur pura colok ngarai ko. Manusia ni kata kira uning kapi, malah bilis dia kata tahu lagi bini. Sepora nak kiai sepora ada jawab pakai bik pancenengan, napa jawab nalak, bindis dia kalake dapat bini. Jawab seorang Imam Abu Hanifah, bilis seni ke bini, mai pangki jawab bini, kita iya kita. Kita bang kiai, Allah ada bu dalam Al-Quran. Hatta idza taw ala wadin namli qalat namlatun. Qalat namlatun jangan nak kena santri ko. Cak saking laki kola namlun. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dabuna guste. Mentar kau leben sampian bisa ngesteteh. Anak-anak kau leben sampian menterbi saat ngate, amin. Sehingga kau leben sampian andi ilmu setoman ia ceraki bi guru kau lepan cendengan ia ceraki dak kau lepan cendengan lantaran ke guru aja gah hak epon kau lepan cendengan ilmu nah bisa tetilen celen paratu ke Allah takok ke Allah, amin Allahumma, amin Allahumma. Balikna boleh masjid gharib tak pantas mun tak toman esolati. Senomor 2, Quran tak pantas mun Quran bede compok keng tak tuman dibaca. Senomor 3, Quran baca keng pakun alaku kemaksiatan ke Allah. Senomor 4, mun bede reng bini sae, reng bini takok ke Allah, ternyata lah kena tak nyucuk kita kok ke Allah, ni kata pantas. Senomor 5, selake setakok ke Allah, keng si bini tak torok dibuna selake, epakon bajang tak nurok, epakon ngaji tak gelem. Ni kegarib seterakhir mun bede kiai mun bede guru erok bi sekitar ala tak ina krena bahkan lebih pentingan ke kiai sidi jauh nah guru na tibi ekolopai polan aroma sapada mun parlo polan sidi guru macam di tibi mun parlo polan sidi guru ni karing miskin apes maka ni kecebuna Gusti Kanjeng Nabi termasuk garib tak pantas mun bede orang ke guru nah mulai ngintengaki tak mirengaki debu-debu nah bahkan Kanjeng Nabi debu seterakhir innallaha la yanzuru ilaihim. Allah hari kiamat dek kasih golongan ki buruni kata kira ningalih kalaben paninggal rahmat binadratir rahmah kalaben paninggalan rahmat artena mun tak ipa cocok mun tak yoba maka semenem ni keku tak kira etengalih di Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat kalaben paninggalan rahmat mantir selamat takau depan jenengan secara khusus mantan si kedua mantir selakek teti orang takok ke Allah sebini mantir teti orang si takok ke Allah, amin Allahumma, amin Allahumma. Mantar saja teti orang saya bisa teti kenging ridho na Allah ditunyakan tos akhirat, amin. Teti orang selamat, amin. Mantan segadua tu aki mantar teti cucu tunya akhirat, amin. Teti cucuan sebarokah, amin. Paring nak foto solihin ban solihat, amin. Ben mantan segadua sareng Allah teti cucu langkeng dari tunyakan tos akhirat, amin Allahumma amin. Bapak Aksar, bapak nama? Bapak Aksan lagi. Mangken sahabat aki acara merabu kiai biaya banyak saya keluar menteri Allah ikan tenah kalau ben sentunya akhirat, amin. Saya tadi hadir sampian teh bejana asare ne pok compong kelak lesalako leku ala ku pole keng demi mapunga atenati aksan keng demi margana tronga ci apolong ben kiai sampean nyempataki mantir sampean bi Allah pagempang oding tunya ben akhirat tah. Mantir sampean sahadir sareng Allah paring teka hajat. Mantir sampean sahadir sareng Allah subhanahu wa ta'ala pelanceng umur bisa nambah ibadah ke Allah. Sampian mana bibada si kita ada pak ke Mekah menteri pegempang ziarah Mekah Madinah. Mun beda sandi otang pegempang majarotang. Mun beda sandi masalah di Allah lekas sayang ka masalahna. Mun beda sesake di Allah beri sesake eng. Ben seteja hadir menteri husnul khotimah. Sampian seteja hadir itu akhirnya menteri Apollo ngeben ke Malik tarsawi sampai ke akhirat, amin. Kule ngampung aki ya kule ku. Bah kalau sampian tok si amin tu. Rekan kule tina akhirnya dia. Menteri pada selamat kapi Allahumma. Sekadit tu bisa sampai yaki. Korang ben lebih nah nyon sepora tak bisa melanceng boleh karena ibingkeng bedu kuruh dan kulah sareng kuruh ajunan sepekal ngisi ilmu
Menter seteja saya pada pak dekik sareng kurutan kula kak dinto ban guru panjenengan bisa cekak ka aten kula ben sampean eka sanguh kaki kiki ya malaki. Amin. Eki nyon seporah bentak langkong takut ten kula deki ka ada karena kondisi semua leso teh eki. Makin ni kelem Jumatan ni kemari ongke kantor copo ki ongke sekalian lagi. Haji mun sampean bah de iya. Dek rem sampean nya ku mantan aca. Nya ku karo mantan anyar saya mun cang santre mun seng malam Jumat sekalian petong polo. Maki saya laju bah ada petong polo teh. Tetimpian deki engki petong polo ki. Mun pah 2 kali sampean deki semalam ni ketus pak polo teh. Mun pas sampai 3 kali semalam pian 210 ring kafir mati teh. Mun pagi kena 4 kali bagi sampean kelenger benih karo ring kafir tok teh. Jadi tak langkong takut berdisi kelero. Berdisi salah terutama dak setuju kurutan kula si hadir langker tak langkong mana di berdisi salah berde kelero. Nyo ona pelerasaki pebicaki kesalahan dari tan kula ni kemurni asli dari putu ban endeng tan kula nyo ona pelerasaki deki terutama dak jalan sumulja kayak Haji Malik Tersawi. Mana bi berdisi bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Korang ben lebih nanya seporah sedadak betesah takut beda cak-cak yang menyinggung otak mungkin korang percuka dapat ajunan nyun seporah menter tapangkin lain kesempatan kelaban kebedaan sehat ban kenging ridwan Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara hikmah telah beliau kupas tuntas dan telah kita ikuti dan kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu barakah manfaah. Amin Allahumma amin.